नमस्कार जय जगन्नाथ मु जाज्ञसिनी आपण मानक एकेडमिक स्टूडियो को पुणी थे स्वागत जनाऊँगी। आज आम 20/7/2026 सोमवार दिन लेसन नोट देखा तृतीय चतुर्थ और पंचम श्रेणी लेसन नोट प्रस्तुत करी। प्रथम आम तृतीय श्रेणी लेसन नोट देखा। प्रथम पीरियड 10:15 ରୁ 11टा तृतीय श्रेणी विषय भाषा प्रसंग कहार गोड़ केते येलो कोड हेउची ओडी 306 शिक्षण फलाफल अभ्यास कार्य करिवे अदिति सारणी अक्षर नहीं शब्द गढ़िबे पढ़िबे और लिखिबे बोध हेउची अभ्यास कार्य कराइबे अभ्यास शब्द नहीं वाक्य गढ़िबे प्रयोग प्रश्न तैयारी करिवे और श्रुतलेखन लिखिबे प्रसार हेउची हर्षकार को नहीं हर्षकार लागिथिबा 10टी शब्द लिखिबे और पाठ्यपुस्तक हेउची टीएलएम। द्वितीय पीरियड 11 ରୁ 11:45 तृतीय श्रेणी विषय गणित प्रसंग हेउची शिक्षण प्रस्तुति कार्यक्रम येलो कोड M312 शिक्षण फलाफल लंब माप करिवे अदिति हेउची दुईटी काठीर लंब को तुलना करिवे बोध सबुठारु कम और सबुठारु बेसी दैर्घ्यर वस्तु संपर्क में धारणा पाइबे अभ्यास कार्य माध्यम वस्तुर दैर्घ्य तुलना करिवे प्रयोग कार्यपद 32 पूरण करिवे प्रसार 3टी काठीर दैर्घ्य को तुलना कर। टीएलएम हेउची काठी और वस्तु आपण जेकोसी वस्तु नहीं यही शिक्षण कार्य करें। तृतीय पीरियड 11:55 ରୁ 12:40 तृतीय श्रेणी भाषा प्रसंग पठन अभ्यास येलो कोड ओडी 306 शिक्षण फलाफल शब्द वाक्य पढ़िबे और लिखिबे अदिति स्तर अनुसार श्रेणी विभाग करिवे बोध स्तर रे पठन सामग्री पढ़िबे एवं अभ्यास हेउची शब्द वाक्य लिखिबे प्रयोग पढ़िबा पई उत्साहित करिवे प्रसार शब्द और वाक्य लेखि आनिबा पई कहिबे। टीएलएम हेउची पढ़िबा गढ़िबा ओडिसार किट। चतुर्थ पीरियड 12:40 ରୁ 1:25 तृतीय श्रेणी शारीरिक शिक्षा प्रसंग बॉल आघात करिबा CG2 हेउची दक्षता फ्लिकिंग कार्य रे संपृक्त मांसपेशीर विकास हेबो यह हेउची शिक्षण फल अदिति खेलिबा पई प्रस्तुत कराइबी बोध जोड़ी रे खेलटी को खेलिबे अभ्यास निर्दिष्ट लक्ष्य स्थल को बॉल मारिबे प्रयोग बॉल धरिबा पूर्व 2-3 थर फ्लिकिंग करिवे एवं प्रसार हेउची सांग मानक सह खेलटी को खेलिबे बॉल हेउची शिक्षण सामग्री। पंचम पीरियड 2:10 ରୁ 2:50 तृतीय श्रेणी कला शिक्षा चित्र रे कहानी CG2 हेउची दक्षता शिक्षण फलाफल चित्र आंकिबे अदिति गछ उपरे बा गछ विषय रे किछि गप मु पचारिबे यदि जानिथिबे पिला माने कहिबे तापर बोधरे गप संबंध रे धारणा देबी अभ्यास गप को नहीं पिला माने चित्र आंकिबे प्रयोग प्राणी मानक विषय रे गप कहिबे प्रसार हेउची प्राणी मानकर गप कहि चित्रांक चित्र एवं रंग हेउची शिक्षण सामग्री। षष्ठ पीरियड 2:50 ରୁ 3:30 तृतीय श्रेणी विषय परिवेश पाठ पर्वपर्वाणी पालन येलो कोड E304 शिक्षण फलाफल ऋतु अनुसार पालित पर्व संपर्क रे धारणा अदिति जानिथिबा किछि पर्वर नाम कहिबे बोध गीतटी को गाइबे और गाइबा को कहिबे अभ्यास प्रत्येक ऋतु रे पालित पर्वर नाम जानि प्रयोग पृष्ठा 40 रो सारणी पूरण करिवे प्रसार रथयात्रा चित्र आंकी 2 धाड़ी लेख चित्र और वीडियो होचे शिक्षण सामग्री। सप्तम पीरियड 3:30 ରୁ 4टा तृतीय श्रेणी विषय इंग्लिश लर्निंग इंग्लिश लेटर्स EN303 येलो कोड शिक्षण फलाफल रीड कैपिटल एंड स्मॉल लेटर्स आइडेंटिफाई अल्फाबेट्स बोध रीड कैपिटल एंड स्मॉल अल्फाबेट्स अभ्यास मैच कैपिटल एंड स्मॉल लेटर्स एभली किछि कार्य रहिबो प्रयोग पई प्रसार रे राइट कैपिटल एंड स्मॉल लेटर्स इन कलर पेपर अल्फाबेट कार्ड एंड चार्ट वीडियो ये सब होछि हमर शिक्षण सामग्री। एबे देखिबा 20/7/2026 सोमवार रो चतुर्थ और पंचम श्रेणी लेसन नोट। प्रथम पीरियड 10:15 ରୁ 11टा चतुर्थ श्रेणी विषय हेउची भाषा प्रसंग शपथ येलो कोड OD 403 शिक्षण फलाफल अभिनय सह कविता आवृत्ति अदिति चित्र देखिबे बोध गीतटी को गाइबे और पिला माने सुनिबे अभ्यास मो सह गीतटी को गाइबे प्रयोग निजे अभिनय सह गाइबे प्रसार घरे गीतटी को गाई सुनाओ। टीएलएम हेउची चित्र। पंचम श्रेणी रही गणित प्रसंग हेउची घूर्णन कोण M510 हेउची येलो कोड शिक्षण फलाफल कोण मापिबे अदिति चित्र देखि कोण अनुमान करिवे बोध कोण मापिबे अभ्यास घूर्णनर माप अनुसार कोणर माप स्थिर करिवे प्रयोग पृष्ठा 38 कार्य करिवे प्रसार घरे अभ्यास कर काठी हेउची शिक्षण सामग्री। द्वितीय पीरियड
11টাରୁ 11:45 ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ବିଷୟ ଗଣିତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆମ ଚାରିପଟର ସରଞ୍ଚନା। ଏହା ରହିଲା ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଏଲୋ କୋଡ୍ ହେଉଛି M402। ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ସମୂହରେ ବିଭକ୍ତ କରି ଗଣିବେ। ଅଦିତି ଚିତ୍ର ଗଣି ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିବେ। ବୋଧ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ସମୂହରେ ବିଭକ୍ତ କରି ଗଣିବେ। ଅଭ୍ୟାସ ହେଉଛି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ସହଜରେ ଗଣିବେ। ପ୍ରୟୋଗ ନିଜର ଚିନ୍ତନକୁ ସହପାଠୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ପ୍ରସାର କିଛି ବସ୍ତୁ ଦେଇ ସମୂହରେ ବିଭକ୍ତ କରି ଗଣିବା ପାଇଁ କହିବେ। ଏବେ ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ହେଉଛି ଚିତ୍ର, ବସ୍ତୁ, ଜିକେ କିଟ୍। ଆମେ ଜିକେ କିଟ୍ର ଯେପରିକି ୟେଲୋ ଡଟ୍ସ ହେଉ କିମ୍ବା ବ୍ଲୁ ରଡ୍ ଏଭଳି କିଛି ଜିନିଷ ନେଇକି ଆମେ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବା। ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଭାଷା ପ୍ରସଙ୍ଗ ନ୍ୟାୟର ସିଂହାସନ। ଏଲୋ କୋଡ୍ ହେଉଛି OD 514। ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ। ଅଦିତି ପୂର୍ବ ପାଠର ଆଲୋଚନା। ବୋଧ ଅଭ୍ୟାସ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଲୋଚନା କରିବି। ଅଭ୍ୟାସ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଭାବି ଲେଖିବେ। ପ୍ରୟୋଗ ଉତ୍ତର ଫର୍ଦ୍ଦ ସଂଶୋଧନ କରିବେ। ପ୍ରସାର ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଆଉଥରେ ଲେଖି ଆଣିବା ପାଇଁ କହିବେ। ଚିତ୍ର ହେଉଛି ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ। ତୃତୀୟ ପିରିୟଡ଼ 11:55 12:40 ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ବିଷୟ ଇଂଲିଶ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବାଦଲ ଆଣ୍ଡ ମୋତି। ଏଲୋ କୋଡ୍ EN404। ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ VMDT listening and speaking। ଅଦିତି ask some simple questions about the topic। ବୋଧ discuss comprehension activity। ଅଭ୍ୟାସ point words and phrase। ପ୍ରୟୋଗ ହେଉଛି listen to the animals name and make their sound। ପ୍ରସାର write 5 birds and animals name। TLM ହେଉଛି ଟେକ୍ସଟ ବୁକ୍ ଏବଂ କିଛି ପିକ୍ଚର କାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ଆମେ ନେଇପାରିବା। ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ଇଂଲିଶ ଟପିକ୍ ହେଉଛି ଗନ୍ ୱିଥ୍ ଦ ସ୍କୁଟର। ଏଲୋ କୋଡ୍ EN501। ଏବଂ ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ କମ୍ପ୍ରେହେନ୍ସନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ। ଅଦିତି ଡିସ୍କସ୍ ୟୁଜ୍ ଅଫ୍ ଦ ହେଲମେଟ୍ ଏବଂ ଆଇ ୱିଲ୍ ଡିସ୍କସ୍ କମ୍ପ୍ରେହେନ୍ସନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ହେଉଛି ବୋଧ। ଅଭ୍ୟାସ ଦ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ୱିଲ୍ ଆନ୍ସର ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲି। ପ୍ରୟୋଗ ଡିସ୍କସ୍ ଇନ୍ ପେୟାର୍ସ। ପ୍ରସାର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଆଟ୍ ୟୋର ହୋମ୍ ଏବଂ TLM ହେଉଛି ଟେକ୍ସଟ ବୁକ୍। ଚତୁର୍ଥ ପିରିୟଡ଼ 12:40 1:25 ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ବିଷୟ କଳା ଶିକ୍ଷା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଜଳ ଜଗତର ପେଶାଦାର। CG2 ହେଉଛି ଦକ୍ଷତା କୋଡ୍। କଙ୍କଡାର ଚିତ୍ର କରିବେ। ଏହା ହେଉଛି ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ। ଅଦିତି କଙ୍କଡାର ଚିତ୍ର ଦେଖିବେ। ବୋଧ କଙ୍କଡାର ଚିତ୍ର କରି ଦେଖାଇବେ। ଅଭ୍ୟାସ ବୃତ୍ତରେ କଙ୍କଡାର ଚିତ୍ର କରିବେ। ପ୍ରୟୋଗ ଚିତ୍ରର ସମୀକ୍ଷା କରିବେ। ପ୍ରସାର ଏହିପରି ଏକ ଚିତ୍ର କରି ଆଣ ଏବଂ ଚିତ୍ର ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ। ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ବିଷୟ କଳା ଶିକ୍ଷା ଛାୟାଚିତ୍ର। CG2 ହେଉଛି ଦକ୍ଷତା। ଛାୟାର ଚିତ୍ର କରିବେ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ। ଅଦିତି ଛାୟାର ଚିତ୍ର କରିବେ। ବୋଧ ହେଉଛି ଛାୟା କଣ୍ଢେଇର ନାଚ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବେ। ଅଭ୍ୟାସ କଣ୍ଢେଇ ଛାୟାଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିବେ। ପ୍ରୟୋଗ ଚିତ୍ରର ସମୀକ୍ଷା କରିବେ। ପ୍ରସାର ଏହିପରି ଏକ ଚିତ୍ର କରି ଆଣିବା ପାଇଁ କହିବେ। ଚିତ୍ର ଏବଂ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ। ପଞ୍ଚମ ପିରିୟଡ଼ 2:10 2:50 ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ବିଷୟ ହେଉଛି ଇଂଲିଶ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବାଦଲ ଆଣ୍ଡ ମୋତି। ଏଲୋ କୋଡ୍ EN402। ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ରୋଲ୍ ପ୍ଲେ। ଅଦିତି ହେଉଛି ଆଇ ୱିଲ୍ ଗ୍ରୀଟ୍ ଦ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ଦ ଡାୟଲଗ୍ ୱିଥ୍ ସିମ୍ପଲ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ। ବୋଧ ହେଉଛି ଦ ଟିଚର ରିଡ୍ସ ଦ ଡାୟଲଗ୍ ୱିଥ୍ କରେକ୍ଟ ପ୍ରୋନାଉନ୍ସିଏସନ୍। ଅଭ୍ୟାସ ହେଉଛି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ୱିଲ୍ ପରଫର୍ମ ଦ ରୋଲ୍ ପ୍ଲେ। ପ୍ରୟୋଗ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ୱିଲ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ଆଣ୍ଡ ପରଫର୍ମ ସିମିଲାର କନଭରଜେସନ୍ ୱିଥ୍ କ୍ଲାସମେଟ୍ସ। ପ୍ରସାର ରାଇଟ୍ 4 simple sentences about their pet animals। TLM ହେଉଛି ଟେକ୍ସଟ ବୁକ୍, ଫ୍ଲାସ୍ କାର୍ଡ, ପିକ୍ଚର ଏଟସେଟ୍ରା। ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ବିଷୟ ଇଂଲିଶ ଗନ୍ ୱିଥ୍ ଦ ସ୍କୁଟର ହେଉଛି ଟପିକ୍। ଏଲୋ କୋଡ୍ ହେଉଛି EN501। ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ କମ୍ପ୍ରେହେନ୍ସନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ। ଅଦିତି ଡିସ୍କସ୍ ଏବାଉଟ୍ ଦ ଟପିକ୍ ଏବଂ ବୋଧ ହେଉଛି ଆଇ ୱିଲ୍ ଡିସ୍କସ୍ କମ୍ପ୍ରେହେନ୍ସନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ। ଅଭ୍ୟାସ ଦ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ୱିଲ୍ ଆନ୍ସର ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲି ଏବଂ ପ୍ରୟୋଗ ଡିସ୍କସ୍ ୱିଥ୍ କ୍ଲାସମେଟ୍ସ। ପ୍ରସାର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଆଟ୍ ୟୋର ହୋମ୍ ଟେକ୍ସଟ ବୁକ୍ ପିକ୍ଚର ଏଟସେଟ୍ରା ହେଉଛି ଆମର TLM। ଷଷ୍ଠ ପିରିୟଡ଼ 2:50 3:30 ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ବିଷୟ ଶାରୀରିକ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବା। ଏଲୋ କୋଡ୍ E402। ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଏବେ ଦେଖିବା ଅଦିତି ପ୍ରସଙ୍ଗର ପୁନରାଲୋଚନା। ବୋଧ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଅଭ୍ୟାସ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ନାମ ଲେଖିବେ। ପ୍ରୟୋଗ ଉତ୍ତର ଫର୍ଦ୍ଦ ସଂଶୋଧନ କରିବେ। ପ୍ରସାର ସଂଶୋଧିତ ଉତ୍ତର ପୁନଃ ଘରେ କରି ଆଣିବା ପାଇଁ କହିବେ। ଚିତ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ଚାର୍ଟ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ। ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ବିଷୟ ଶାରୀରିକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଖାଦ୍ୟର ରହସ୍ୟ। ଏଲୋ କୋଡ୍ E502। ଦାନ୍ତ ଚୋବାଇବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେଉଛି ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ। ଅଦିତି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅଙ୍ଗର ନାମ କୁହ ଏବଂ ବୋଧ ଚିତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ଦାନ୍ତର ପ୍ରକାରଭେଦ ବୁଝାଇବେ। ଅଭ୍ୟାସ ବିଭିନ୍ନ ଦାନ୍ତର କାମ ଓ ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜାଣିବେ ଓ କହିବେ। ପ୍ରୟୋଗ ହେଉଛି ପ୍ରସଙ୍ଗ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଲେଖିବେ।
प्रसार हेउची मॉडेल देखि दांतर प्रकार भेद चिन्ह चित्र दांतर मॉडेल एवं वीडियो ए सब होची शिक्षण सामग्री। सप्तम पीरियड 3:30 रु 4टा चतुर्थ श्रेणी पई रहिची परिवेश पाठ टॉपिक हेउची पड़ोसी मानकु जानिबा एलो कोड हेउची E402 शिक्षण फलाफल पुनरालोचना अदिति दुईटी साहाय्य करुथिबा अनुष्ठानर नाम लेख बोध हेउची प्रसंगर पुनरालोचना अभ्यास प्रसंग संपर्कित प्रश्नर उत्तर देबे प्रयोग प्रसंगरु कोन शिखिले आलोचना करिवे प्रसार डाक्टर कार्य लिखिबे चित्र हेउची शिक्षण सामग्री श्रेणी पई विषय परिवेश पाठ प्रसंग खाद्यर रहस्य एलो कोड E502 शिक्षण फलाफल मुख गह्वर परिच्छन्नता अदिति गपटी को सुनिबे बोध मुख गह्वर परिच्छन्नता और श्वासरुद्ध जनित विपद संपर्क रे आलोचना करिवे अभ्यास हेउची दांत और पाटीर परिच्छन्नता विषय रे कहिबे प्रयोग प्रश्नर उत्तर लिखिबे प्रसार दांतर जत्न संपर्क रे लेख चित्र हेउची शिक्षण सामग्री। यह थिला तृतीय चतुर्थ एवं पंचम श्रेणी पई लेसन नोट आशा करूची वीडियोटी आपण मानक पई उपयोगी होई परिथिबो जदि वीडियोटी भल लागिछि ताले दया करी लाइक शेयर एवं कमेंट कर दियंतु धन्यवाद।